hotdog, yung mahilig sa malalaking hotdog. Ayan, meron. At syempre, ang ating dry pusit. Ayan, soy na nano tapos soy mo tatana Kelly. Panay to kayo, soy. Ayan, soy. Ay nitang metong tamong mata ko sibuyas. So, andyang patali yung mga sibuyas, soy. Andyang makawalik sibuyas. Ating kaming stock 600 kilos. Ayan. Malugi na kakanyang lako. Kaya ko pa malugi. Agyo ko pa yung overload sibuyas, soy. Dahil kaya pa stock. Sabihin nyo na yung mga nanyong mga soy. Yaman na, soy. Karakal na. Ay. Karakal na. Oh, ginano ka, soy. Oh, agyo mo pa, soy. Agyo mo pa, soy. Nanyo lasa, soy. Ay, mayaman yan, soy. Sorry. Solid yan, soy.